afternoon. So we are here at Isla Noa, no? So a really amazing place, guys, no? So mangroves siya na ano guys, samahan niyo ako guys para makita niyo ang kabuuan guys, no? Kahit ako guys, excited ako guys. Hindi pa ako nakapunta doon. Samahan niyo ako guys, i-tour ko kayo doon. Lahat yan guys, makita niyo doon. Papasok tayo. Ang haba naman na lakbayan natin mamaya. So ito yung entrance, pinaka-entrance niya guys, oh. Isla Nua, no? The hidden sandbar. Ayan. Okay guys. Guys, sa did-in na jud guys, no? Sa pinakadulo. May cottages guys, oh. Yung dinaanan namin kanina. So ito yung guys, yung view. Pwede kayo magligo doon sa kalikuran. Tapos may mga cottages din doon. So pakita nyo guys, yung mga cottages. Ayan, very quiet, simple guys, but very relaxing guys, no? Ayan. So makarelax kayo buong pamilya dito guys. So marami kaming natagpuan guys na kanina na may naligo sila. Tapos napauwi na. So napakarami guys. So I'm happy nga nakapunta ko dito guys. Unexpected guys. Magbisita namin dito guys, no? Sa mangroves guys. Na maraming mangroves dito sa Isla Nua, no? Sandbar. Okay guys. So I hope na enjoy nyo guys ng mga video ko. Napakita ngayon na lahat. So please forget to support and subscribe to my YouTube channel, The Cebuano Cusinero. I love you all and God bless!